اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على أشرف الخلق الله سيدنا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والحكيم الكبير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا أمي الله فوق كاتنون كبركة دا. ala belebele ba mi n'ale de bɔra sisan a tɛ kalo fila bɔ ka an balimamuso ni ma fili a bɛnkɛ a ka mɔgɔ surunba dɔ k'o ka kalifa minɛ a la ka tila ka a ka mɔgɔ bɛnkɛ o muso ani jumɛn tuguni an y'a hakili jigin ani den subhanallah kalo ma don ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka n'a yɛrɛ wolo bamuso ka kalifa minɛ a la ma ɲini ala fɛ ala ka hinɛ bɛɛ la ala ka yafu bɛɛ ma y'an kɔ kiri min na ala k'a nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ min ma ala k'a nɔgɔya o la bi an bɛ pari yan président fɛ yen an ka président d'honneur fɛ yen n'o ye Ba Kulubali ye an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo an ka udu ɲɛmɔgɔ bɛ yan an bɛ jɛ ɲini a fɛ a ka dugawu k'an ye ala ka barika don an bɛna mun fɔ la dakuran fila fɔ n'o ye Batili ye an ka sijɛw bɛ yan Baba Samura bɛ yan Ba Famata Bintu bɛ yan kalandenw bɛɛ lajɛlenw bɛ yan an jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlenw bɛ yan an sigira hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la o la silamɛw an bɛ le 29 premier mois 2022 la silamɛw k'o sababu kɛ mun ye kulwalaw kalan hukumu kɔnɔna don kana ka dugawu kɛ an jɛɲɔgɔn an teri ani ala ka jɔnmuso kana dugawu k'a ye ka dugawu k'a bamuso ye ani ka dugawu kɛ a ka mɔgɔ fɛn fɛn fatura ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ bɛɛ la ala ka yafu bɛɛ ma y'an kɔ kiri ma ala k'a nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ ma ala k'a nɔgɔya namugɛlɛya dɔgɔkun tɛmɛnen ni ma fili an ye ko ne fa fana ka kalan kɛ tiɲɛw bɛ nkalon n y'a fɔ yen kɛnɛ kan k'a fɔ walahi an b'o kalanyɔrɔ la dɔɔnin bɛ ka tigɛ hali sisan an bɛ yɔrɔ min na dɔɔnin bɛ ka tigɛ sisan dɔw bɛ ka kasange sisan dɔw kaburu dingɛ bɛ ka sen sisan dɔw bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ sisan dɔw sangaci bɛ ka fɔ sisan ala ka layidu don a bɛ kɛ de wajibi don sabu Alahu tabaraka wa taala ko a ka kuranɛ sanumanba kɔnɔ an b'aw hakiliw lajigin tuma bɛɛ wa zakiri fa inna zikra tanfa'ul mu'minin Muhamadu hakili lajigin kɛ i k'a dɔn hakili lajigin bɛ mu'minu nafa o don walada kun ye saya ye ayiwa an sigilen filɛ nin ye kɛnɛ dɔ fana kan mun ye sangabonda kɛnɛ larabuw ko kuma bɛɛ n'a a wagati don kuma bɛɛ n'a fɔyɔrɔ don a ka kan ka hakili lajigin kɛ o saya kelen kan tuguni sabula o saya in ye wajibi de ye a bɛ kɛ an tugura shirifuw kɔ o saya ɲɛ sigili de la yaasa saya bɛ s'an ma wagati min na a b'an sɔrɔ sira ɲuman kan jogo ɲumanya dafalen ka sa ka arijana sɔrɔ yarabi ala k'o nɔgɔya ye o la Alahu tabaraka wa taala an bɛ don kuranɛ hayaw kɔnɔ toujours an b'aw ladini n'u ye
ala ye min fɔ dɔnɛ a ti yɛlɛma ko ye wallahi ala ko la yubaddalu alqawlu ladaya wa ma ana bizalamin lil abdihi kuma tɛ yɛlɛma ale ala fɛ ale t'a ka jɔn tɔɲɔ tiɲɛ don dɛ ngo Allah tabaraka wa taala de ko aka korne sanman ba kono suratu al-imran na kullu nafsin za'iqatul maut ko nim bela jeleme saya nene kelengelen aklara kana di suratul rahman kono a haya muga ani woro kase muga ni wolon flama kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbika zul zalal wal ikram ko nin bela jeleme saya nene kelengele o ko fa an bɛɛ bɔra ala min fɛ summa ilayna turja'un ko an bɛɛ bɔra ala min fɛ an bɛɛ bɛ segin ala kelen ma an ka miiri tɔgɔtigiba dɔw la an ka miiri setigiba dɔw la an ka miiri an jɛɲɔgɔn dɔw la an ka présidente kɔrɔ bɛ min Baramata bɛ min an n'o jɛra yan ka cɛsiriw kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ale bɛ min anw yɛrɛ bɛna taa min ka se ba jɛnɛba ma o taara ala tɛ san 4 bɔ an n'o ye cɛsiriw kɛ ɲɔgɔn fɛ yan an n'o jɛra yan an fa dɔw bɛ min an ba dɔw bɛ min an kɔrɔ dɔw bɛ min an jɛɲɔgɔn dɔw bɛ min o setigi dɔw bɛ min o sentan dɔw bɛ min wallahi u bɛ ala ka tiɲɛ so ala ye layidu min ta a b'a dafa de jɔfɛn bɛɛ lajɛlen dafɛn n'o de fɔ ala y'a fɔ suratu rahman kɔnɔ kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul zalali wal ikram ko tout ce qui est sur elle doit disparaître. Elle c'est quoi? C'est la terre. Fɛn fɛn bɛ dugukolo nin kan a bɛɛ bɛ bɔ yen jɔfɛn bɛɛ lajɛlen dafɛn turumɔn parnasu ture fɛlu tɔgɔtigibaw tɔgɔntanw setigiw sentanw nin bɛɛ bɛ bɔ yen fo k'a tɔtɔ Alahu tabaraka wa taala ka sebaya ɲɛda ye alisilamaw ne tiɲɛ ye dɛ saya ma alakira Muhammad to sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saya tɛna an to yen na n'i ko ye kafiri ye namurudu bunu kananu tɛmɛna yan firawunaw tɛmɛna yan n'i ko ye alabatola ye i tɛ se ka alabato ko alakira bɔ da alayhi salatu wa salam o bɛ min a dalen filɛ Madina hali ni solila ka sisan ala b'i ka soli ta ka taa yira ala kaburu kɔnɔ mais a tɛna anw ɲɛma a tɛ se ka don n'a farisogoma de ye anw ɲɛma nka sira wɛrɛ bɛ yen alakira bɛ yen sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alisilamaw Allahu tabaraka wa taala y'an nadi tuguni suratul taha kɔnɔ Allahu ta'ala ko mu minha khalaqnakum wa fiha nuhidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra an bɛɛ bɔra bɔgɔ in de la an bɛɛ bɔra anw fa Adama de la alayhi salam Adama dilanna ka bɔ bɔgɔ de la Adama ni Hawawu ka jiriden dunni o de y'u se dugumakolo kan yan an bɛɛ bɔra olu de la mais mɔgɔ jumɛn ka di ala ye ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ala ka ala ɲɛ siran d'a ma an ka dugukolo kan sigi ka ta balikuya la ka taa bila i ka saya la i ka ɲuman ni i ka juguman bɛ sɛbɛn wallahi i ka waati mana se heure 1 tɛ fara kan seconde 1 tɛ fara kan i bɛ tila ka segin o bɔgɔ kelen in na ala bɛ tila k'i kunu ka bɔ o bɔgɔ kelen na i ka ɲuman ni i ka juguman i bɛ taa juger par rapport à ça kiyama jɔ don silamɛw ala ta ye tiɲɛ ye dɛ Allahu tabaraka wa taala b'an nadi tuguni a b'a fɔ wattaku suratul bakara kɔnɔ wattaku yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun a ye sira don ye don min na ni bɛɛ bɛ segin ala ma k'a ta anw fa dama fo ka taa bila diɲɛ wuli don tɔgɔtigi tɔgɔntan setigi sentan alabato la alabatobali nin bɛɛ bɛ segin Allahu tabaraka wa taala ma wallahi nin bɛɛ bɛ taa sara i ka ɲuman kelen na ka tila k'i ɲa ka taa i ka juguman kelen na nin ti tɛ tɔɲɔ nin don ala tɛ maa si minɛ k'i don jahanama kɔnɔ ni m'i donkun kɛ ala tɛ maa si don arijana kɔnɔ a se b'a ye k'a kɛ min ka d'a ye a b'o de kɛ fa'alu lima yurid mais i bɛ baara de kɛ ala b'a ka alaya tɔ kɛ k'a dafa o de y'a to n b'o de fɔ kuma bɛɛ
k'a fɔ mun b'a fɔ ala de bɛ kisi jɔn dɔn mais fɛn bɛɛ fɔra k'a ban n'o y'a sɔrɔ kuranɛ kun ma jigin ala kɛra kuma alayhi salatu wasalam an kun bɛ se ka silamɛya kɛ bɛnsema ye sago kɛ jɛnɛya kɛ sonyɛni kɛ haramu don hululu don hasidiya kɛ ala de b'a dɔn mun bɛ kɛ mun ye mais ala y'a ka kisi jɔnw fɔ kaban kisi sira n'i y'o ta n'i ye baara ɲuman kɛ de i ye kisi sira ta n'i ye baara jugu kɛ i ye taciɲɛ sira ta i ye jahanama sira ta ala k'an kisi o ma ala b'a ka alaya hinɛ de kɛ ka i don a ka arijana kɔnɔ silamɛw baara dan de b'an bolo fo k'a fɔ baara dan de b'an bolo ala kɛra o de fɔ alayhi salatu wasalam n'an b'a dɔn fɛn min man ɲɛ kiyama jɔ don an bɛ yɛlɛ dɔɔni ka kasi kosɛbɛ baara dan de b'an ɲɛ fo ka fɔ baara dan de b'an ɲɛ o don na n ye azimu lazati d'aw ma mɛlɛkɛba min bɛ kabakolo 4 na n'an bɛɛ b'a ye saya don a bɛna jɔ an bɛɛ la n'a jɔra i la i kumada banna n y'o ka masala fɔ aw ye a bɛ nin ta cogo min na a bɛ nin bɔ cogo min na a y'a yɛrɛ yira ala kira la sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a bɛ nin ta cogo min na kira ye diɲɛ y'a tɛgɛ kɔnɔ de ye ko n tama mɛlɛkɛba in bɛ sankolo 4 na a ka mɛlɛkɛya kunkolo o bɛ fo lawurusi duguma a ka mɛlɛkɛya sen o bɛ fo tata sara fo dugumakolo dan kira y'a ye don min na alayhi salatu wasalam farikanci sera ka dusukun yɛrɛ n y'o ɲɛfɔ aw ye o don an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta yen ni mana bɔ su la an b'a f'e ma ko su mais wallahi su de tulo bɛ su tulo bɛ anw na ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan su ɲɛ bɛ anw na ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan gindo dɔ de bɛ yen nin na ala de b'a dɔn hali ala kira t'o dɔn alayhi salatu wasalam masalan ni min bɛ ne bila kuma la ni min b'a to ne bɛ wuli ka jɔ ni min b'a to ne n'aw bɛ ɲɔgɔn faamu o ni de bɛ bɔ n'o ni bɔra ne tɛ se ka wuli k'an jɔ ne tɛ se ka kuma aw fɛ tan ne ni aw tɛ ɲɔgɔn faamu nka ne dalen ne tulo bɛ ko la ɲɛ bɛ ko la fɛn o fɛn bɛ kɛ n b'a bɛɛ lajɛlen wallahi a bɛ adamaden kɔnɔ ko n'i sara ko y'a bannen i komi dɔw b'a fɔ cogo min na ko n'i sara ko kolo nin bɛ kɛ bugurumugu ye ko y'a bannen n y'o haya ta o ye o don na suratul kiyama la suratul kiyama aya 4 laban mɔgɔ min b'a fɔ ko saya ka kunu tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ min b'a fɔ ko ala tɛ se ka an wuli kiyama jɔ don ko lahara ko tɛ tiɲɛ ye o bɛ min kunkolo la caman bɛ sun u bɛ seli u bɛ jagabɔ u bɛ hiji mɛ ka dɛngɛnaya k'a fɔ walahi kaburu ɲininkali ye tiɲɛ ye an bɛ bɔ an kaburu kɔnɔ arijana ko ye tiɲɛ yɛrɛ jahanama ko ye tiɲɛ walahi caman dalen t'a la ala b'o fɔ suratul kiyama la haya 4 laban an karamɔgɔw bɛ yan nisɔn ka di bi Allahu Ta'ala bɛ mun fɔ e mun bɛ sun i bɛ seli i bɛ jaga bɔ i bɛ hiji ni dɛngɛnɛyalen tɛ k'a fɔ ale ala bɛ se ka i kelen kɔ bugurumugu ye kaburu kɔnɔ ale bɛ tila k'i lawuli ka bɔ kaburu kɔnɔ e min dalen t'o la setigi ala bɛ kuma n'an ye a bɛ mun fɔ badawuzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam yakun nutfatan min manyin yumna thumma kana alaqatan fakalaka fasawa fajala minhu zawzan zakara wal unsa alaysa zalika biqadri ala an yuyal mauta Allahu akbar mo fo kuma bɛɛ ne ni n ka kalandenya an mun b'a la daminɛ fɔlɔ ne ye nin haya kalan don min na n kasira de e ma ye ala bɛ kuma an fɛ cogo min na e min dalen tɛ saya ka kunu na k'a fɔ ala b'an kunu ka bɔ kaburu kɔnɔ arijɛnɛ bɛ yen dɛngɛnɛya bɛ yen hakɛto ɲini kɔfɛ setigi ala b'a fɔ k'a fɔ e adamadenni e tun tɛ maniji bɔlen ye fɔlɔ hakɛto ɲini dan kɔfɛ nɔgɔ e kun y'o de ye fɔlɔ n ko n'o kɛ jeli ye o jeli kɔfɛ ko n'o kɛ bu ye o bu kɔfɛ ko n'o former ka kolow don o la ka buw don o la ka fasaw don o la k'i former ka ɲa ka kunkolo bɔ o la ka bolow bɔ o la ka senw bɔ o la k'i former ka ɲa k'i kɛ cɛ walima k'i kɛ muso ye masa min sera k'o kɛ ko ale tɛ se k'an kunu ka bɔ kaburu kɔnɔ wa n'était-il pas une goutte de sperme éjaculée ensuite une adhérence puis Allah l'a créé et formé harmonieusement. Puis on a fait alors les 2 éléments de coupe. Celui-là, Allah n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Allah on est n'ingao. Mon kasira de ne ni kalando mina kasira de. Ni do ye dishi goshi la iba fo tesa. Hein? Ana ma den fleka, ala fleka ada ma den dan cogo fo.
wallahi ala de b'an kunu ka bɔ kaburu kɔnɔ n'o fɛnɛ haya da n'o fɛnɛ suratu down suratu zalzala n'o ta k'o lajɛ an bɛ bɔ an kaburu kɔnɔ cogo min na alisilama wɔrɔ jumɛn ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye an kan ka jɔrɔ wɔrɔ jumɛn na ni nin bɛɛ ye sibiri ɲɛ kelen ni mɛlɛkɛ kelen ka nin bɔ k'a ban i kolen tuma min na bi bazin tɛ nin ye ne la mais don dɔ la wallahi bolo wɛrɛ bɛ ne ka fini bɔ ne la min tɛ ne yɛrɛ bolo ye wallahi o bɛna kɛ don dɔ la bazin resi tɛ taa kaburu kɔnɔ pɛrɛkali jɛ mɔgɔw siran ne ɲɛ i furumuso yɛrɛ bi i bɛ kɛ ɲugutɔn fɛn de wallahi hali ni limaniya ba b'i la k'i kelen to su kɔrɔ dɔnkɛla kuma bɛ caya dɛ n'a fɔra i ma ko su cɛ bɛ siran muso ɲɛ muso bɛ na siran cɛ ɲɛ don dɔ la i bɛ na ko de jɛnɛba ko bɛ kɛ cogo min na i bɛ ko ten de wallahi k'i kasange ni pɛrɛkali jɛ ye i ni miliyɔn tɛ taa i ni miliyari tɛ taa su kotɔla a bɛ maɲumatɔ kan min fɔ wallahi an tɛ se k'a mɛn an ka ɲuman kɛ ka juguman to lahara ka gɛlɛn su mana ko k'a ba ka labɛnw kɛ tuma min na sukan seli mana kɛ su tatɔla ka kaburudon magɛn ala kira ko alayhi salatu wasalam abu sa'id al-khudri bɛna ni riwaya dɔ ye ani anas ibn malik su o su n'a bɛ taa ka kaburudon magɛn a bɛɛ bɛ kuma kafiri su fara silamɛ su kan n'i kɛra silamɛ su ye e b'a fɔ de aw teliya ni ye diɲɛ ye kaso ye o b'a sɔrɔ ala kelen bɛ ka dibi fara ka bɔ e ni tiɲɛ cɛ ala ka gundo mun ye arijana ko ni jahanama ko ye e ɲɛ b'o de la sa e b'a fɔ a y'aw teliya ni ye diɲɛ ye kaso ye a y'aw teliya ni ye diɲɛ ye kaso ye mais n'i ma ala dɔn n'i ma siran ala ɲɛ namagɛlɛya baara dan do dɛ n bɛ kule de k'a fɔ aw bɛ taa ne bila nin tɔɔrɔ so de aw bɛ taa ne bila nin dibi jugu so de aw bɛ taa ne bila nin ɲani jugu so de wallahi su bɛɛ bɛ kuma tan wa su o su fɛn saba bɛ taa an bɛɛ danda kaburudon na kafiri su fara silamɛ su kan ala kira ko ten alayhi salatu wasalam n bɔra ka hadisa ninnu fɔbagaw fɔ sisan anasi ibn maliki bɛ dɔ fɔ abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala n'o bɛ kelen fɔ su o su fɛn saba bɛ taa an bɛɛ lajɛlen danda kaburudon na a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye su somɔgɔw su jɛɲɔgɔnw a balima silamɛw olu bɛ taa su danda kaburudon na o ye tiɲɛ de a filanan o ye jumɛn ye su ye baara mun kɛ diɲɛ kɔnɔ yan a ka baara ɲuman n'a ka baara jugu ka taa ka balikuya la ka taa bila a ka saya la su ye baara mun kɛ baara bɛ tugu a kɔ ka taa kaburudon na e alisilamɛw a sabanan ye jumɛn ye tiɲɛ su ka tiɲɛ min b'i bolo diɲɛ sosigi la yan o de y'a to ne b'o fɔ dɛ kow tiɲɛna koyi ni nafolo ma fɛn kɛr'i bolo wallahi jija i ka a bɛɛ fɛ yanni i ka saya cɛ sinon o bɛ ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ a nɔfɛ yan wallahi silamɛya dɛsɛra dɔw ka tiɲɛ tilali la fo ka taa di tribunaliw la wallahi billahi talahi nin y'a seere ye a man kan yɛrɛ mɔgɔ ka su saba kɛ ka su filaw kɛ k'a sɔrɔ i m'i ka testament dilan k'a bila n sara n bɛ fɛ nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan mais est-ce que an b'o kɛ yan ayi alisilamɛw fɛn sabanan ye jumɛn ye su ka tiɲɛ bɛ taa danda kaburudon na waati min na an mana don kaburudon na wallahi nin bɛ k'an bɛɛ la o b'a sɔrɔ labɛn dɔ kɛra kaburu sennaw taara dingɛ dɔ sen n'a bɛ fɔ o ma ko kaburu n'an bɛɛ taara kaburudon na yan jɔn ma deli ka se kaburudon na yan ko nin e ma se yan kaburu janya de ye su janya ye wallahi su dɔw bɛ yen nɔ u bɛ janya o kaburu ma u bɛ da kɛrɛfɛ de pour que ka dɔ fara dingɛ kan an filɛ Bakulu ka salon belebeleba kɔnɔ fenêtre yɛlɛnnen don sisan kaburu fenêtre b'a la da b'a la climatiseur bɛ yan n'i ma kɛ ala ye k'a to ala ye k'a dɔn ala ye k'a ɲini ala fɛ i ka balikuya n'i ka saya cɛ o b'a sɔrɔ kaburu sennaw ye labɛn kɛ kaburu min janya ye su janya ye wallahi kaburu min largeur tɛ tɛmɛ 50 cm kan o fana o ka bon kojugu dingɛni fitinin dɔ bɛ de bɛ segin ni kɔrɔn fana cɛ n'o ye sibiri ɲɛ kelen ye k'o dunya ka jigin
Musa Kamara i bɛ jigin o kɔnɔ ne bɛ jigin o kɔnɔ. Est-ce que don jumɛn don Ala de b'a dɔn. tiɲɛ silamɛw baara de b'an ɲɛ koyi. wallahi O de y'a to an tugura surufuw kɔ. tiɲɛ An ka ɲin sigi wallahi surufuw fɛtigiw kɔ. inchallah An bɛ tiɲɛ de kan. tiɲɛ Fɛn min man ɲɛ a ka gɛlɛ fo k'a fɔ a ka gɛlɛ. naam Ni su dara dingɛ in dagolo la bɛɛ sumalen don. est-ce que Ne mɔkɛ bɛ yan fɛ, ne tulomasama bɛ yan fɛ, ne ba dalen bɛ yan fɛ de, ne kɔrɔkɛ bɛ yan fɛ de, ne fa bɛ yan fɛ de. Bɛɛ hakili bɛ jigin i ka su kɔrɔ la. tiɲɛ Su balima surun 3 a cayalenba ye 4 olu bɛ jigin dingɛba in kɔnɔ. est-ce que K'i minɛ k'i da i kinikɛrɛ kan k'i ɲɛsin kɔrɔ ma. Ka tila ka birikiden don i ni diɲɛ cɛ. Wallahi an y'a ye kaburu don na. Hali ni wo yera i yɛrɛ balima dɔ b'a fɔ ko wo filɛ kasange bɛ ka ye yɔrɔ min fɛ. est-ce que Ko bɛɛ mun ni bɔgɔ kɛnɛ ni bɔgɔ kɛnɛ ma sɔrɔ u bɛ yiribulu kɛ k'a datugu. est-ce que An bɛ kɛ cogo di o dingɛ kɔnɔ o dingɛ nin kɔnɔ an bɛ kɛ cogo di ye. Allahu akbar An bɛ fiɲɛ sama cogo di. N'i dara i kinikɛrɛ kan i bɛ yɛlɛma cogo di i numankɛrɛ kan. Mais hali caman de bɛ yen wallahi u bɛ silamɛya kɔnɔ. U b'a fɔ dɔrɔn kaburu koɲa yɛrɛ caman kelen bɛ k'a kɛ ni nin kɔni bɔra kaban ko nin bɛ taa barzaku la farisogo bɛ kɛ bugurimugu ye. est-ce que Dalu caman b'a la mun b'a yira kaburu koɲaw ye tiɲɛ ye. Mun kiri wa nankiriw ka ɲininkali ye tiɲɛ yɛrɛ. Fɛn min bɛ da i ka diɲɛ kɔnɔ yan billahi o de bɛ taa da i ka kaburu kɔnɔ alisilamɛw. F'an ka dɛngɛnɛya o de la. Allahu akbar Kaburu ka gɛlɛn koyi. Ni ne ye kaburu walada ta tuma bɛɛ ne ma sigi baniyɔrɔ la ka se ka waati jan sɔrɔ min donna kaburu kɔnɔ ni Ala ka cɛba dɔ bɛ yen Ala kira ka sahaba belebele dɔ bɛ yen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'o ye Saad ibn Muaz ye a ye na Saad ibn Muaz nin ye Basiru hakili jigin Ghazwatu Kandaki la alisilamɛw Ala kira ko cɛ min ma alayhi salatu wa salam ko ni kaburu tun bɛ mɔgɔ to yen ko kaburu tun bɛ Saad ibn Muaz to yen. Allahu akbar cɛ min sara jihadi yɛrɛ sira kan. N'a bɛ sɔn n bɛ Kandaki kɛlɛ d'aw ma dɔɔni an bɛ don an ka walanda kɔnɔ. Saadi seedu suara cogo min na mais Ala bɛna koba min k'a ka fatuli la walada b'o de nɔfɛ mais nin koba in bɛɛ kɛra ko kaburu ma Saadi to yen alisilamɛw an bɛna kɛ cogo di nin cɛba in Madinakaw ka kabila ɲɛmɔgɔ de tun don kabila ɲɛmɔgɔ min tuubilen a ka tuubili sababu bɔra Musa ibn Umayr de la radiyallahu ta'ala ciden fɔlɔ min ni Alakira y'a délégué ka taa Madina Saad ibn Muaz kɛlɛba dɔ de wulila n'a bɛ fɔ o ma ko Ghazwatu Kandak Ala ka hiji nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen amin n'i taara Madina hali sini a nɔw bɛ yen a kɛcogo u kelen bɛ ka histoire bɛɛ sɛbɛnnen don a dingɛ nɔw bɛ yen n ko sahabaw ye baya kɛ o don Kandaki dingɛ sen don wallahi dingɛ belebele u y'o de sen Quraishiw de taara ka taa mercenaires mɔ kɛlɛdɔnnaba arabu kabila kɛlɛdɔnnabaw ko t'olu de ɲini ka na k'u sara sisan u bɛna taa bi silamɛw kan Madinɛ ka Alakira k'u bɛɛ bɔ yen Seydina Aliyu k'u bɛɛ faga Abuzari Gifaru silamɛya ka a bɛ fɔ cogo di ka exterminer quoi ka sila tunu yɛrɛ ko tɛ kɛ Alakira ɲinɛ ma Alahu Taala b'a ladɔnniya Kira bɔlen u ka janfaw kalama a ye shura kɛ ni sahabaw ye a ye sahabaw bɛɛ lasigi ko hakilinabaw jumɛn na ka ni kɛlɛba in kunbɛn juguw bɛ labɛn na Salman Faris radiyallahu ta'ala anhu Kira ko cɛ min ma ko Salman y'an dɔ ye a ma Alakira minɛ ni 2 ye a y'a ɲini k'a ɲini fo ka taa ye Salman Faris ye Persi de iranien de don u bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ale de hakilina di Madina ye korilen kulu de mais yɔrɔ min bɛ ni sotigiw bɛ se ka don ani senamɔgɔw bɛ se ka don yɔrɔ min fɛ k'u ka dingɛ sen donc so tɛ se ka yɛlɛ ka kulu tɛmɛ wa n'u sera dingɛ nin ma u bɛ fɛrɛn dasi ye u y'o Kandaki dingɛ de senni daminɛ o y'a dama waladajanba ye
sahabaw nana bi farakurun dɔ kan u ye su 3 tile 3 k'a kan u bɛɛ ka gosi ka dɛsɛ u ma se i binnen gabakurun kan pigi bɛ se k'o kariya u dɛsɛra u taara alakira nɔfɛ sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nin don na kira ye gabakurun de siri farakurun i b'a faamu cogo min na k'a ka jalamu kɛ k'o siri a yɛrɛ la yaasa ka o y'a sɔrɔ kɔngɔ digilen b'a la a nana yɔrɔ min na a jiginna kana di dingɛ kɔnɔ k'i sinsin ni ala tɔgɔ ye a ye piki walima i b'a faamu cogo min na farakurun cila in a ye ala tɔ fɔ k'a susu a kun yɔrɔ min na a ɲɔɲɔna i ko cɛncɛnmugu kana k'i dingɛ senna k'a ban kuma la teliya la Kurɛsiw nana ka na u jɔ taki mais u taara mercenaire dɔ de wele ko Amru bun Udi larabuw ka ko la ni Amru tɔgɔ fɔra hali denyɛrɛnin ɲɛna ko Amru bɛ nale a bɛ komi ni ko den fitinin ma ni min mantu n bɛ waraba wele sisan kini kama a ja bɛ tigɛ ou bien a ja tɛ tigɛ a b'i mantu Amru bun Udi a kun ka farin k'a firi masaya bolo hali n'a tɔgɔ kun fɔra denyɛrɛnin kɔrɔ a b'a mantu a sira kojugu Amru de nana k'a ka so kɛ ka kandaki dingɛ pan ka t'i jɔ kɔfɛ alakira ni sahabaw jɔlen bɛ alayhi salatu wasalam u bɛ arana Abubakaru bɛ Umaru bɛ Usmanu bɛ Seydina Aliyu bɛ karamallahu wajha Abu Zar Gifaru belebele ninnu bɛɛ bɛ o y'a sɔrɔ arabu kabilaba dɔ bɛ ko Bani Kureza olu fana ye layidu di alakira ma alayhi salatu wasalam bɛɛ b'i ka sigi kɛ si tɛ se si ma u bɛ impôt sara olu fana de murutira olu ni Kurɛsiw de ye bɛnbɛn bɛɛ kɛ dugu kɔnɔla man di dugu kɔkanna man di Amru kɛlen ka dingɛ pan ka t'i jɔ kɔfɛ a ye alakira wele alayhi salatu wasalam ko silamɛw k'aw ma fɔ arijana bɛ yan a ko Muhamadu cɛ tɛ ka mɔgɔw la min bɛ fɛ ka sa ka taa arijana kɔnɔ k'ale de ye Amru ye ko cɛ tɛ yen wa a y'a ka welewele da sahabaw bɛɛ ye ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ ta bɛɛ y'i kɛ sew Seydina Aliyu de tun ye funɛkɛnin ye ale de karamallahu wajha ale de torobasara ka bɔ alakira y'a minɛ ko Amru don dɛ a ko ale b'a dɔn Amru don kuma la teliya la Seydina Aliyu karamallahu wajha kira y'a minɛ ka dugawu k'a ye k'a ka npanfugulan kɛlɛkɛ npanfugulanw coro a kunkolo la ka Zulfa kari ta k'a d'a ma aw kɛlen bɛ ka tɔgɔ min da ne la a y'a bɔ n na dɛ ko Jabar Amru min n'a bɔra tan kɔnɔ kafiri ka se banna n'a kɔ y'i sɔrɔ i ta tiɲɛna n'a ɲɛ y'i sɔrɔ i ta tiɲɛna n'a nun y'i sɔrɔ i ta tiɲɛna n'a kɛrɛ y'i sɔrɔ i ta tiɲɛna n'a fosir'i kama i ta tiɲɛna Amru ni Aliyu de kɛra ɲɔgɔnna ye karamallahu wajha nin don ni se kun kɛra Aliyu la baara bɛɛ kun tiɲɛna alisilamɛw min kɛra ye aw b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan Seydina Aliyu ye Amru bun Udi faga Ala ka dɛmɛ ka na Ala ka dɛmɛ nalen Kurɛsiw ninnu u ka gwataw kun sigilen bɛ yɔrɔ min na sanfiɲɛba de nana ka kaba pɛrɛn u y'u ka minɛnw cɛ dɔɔni dɔɔni ka taa Saadi bun Muaz k'a to nin de la kalakisɛ de y'a sɔrɔ kalakisɛ minen bɔ a la o de y'a sɔrɔ a bolo la walada tun tɛ kandaki kan mais Saadi fati cogo min bɛna k'a la kaburu kɔnɔ n ka laɲini b'o de kan kalakisɛ kɛlen ka Saadi sɔrɔ jeli caman de bɔnna ka bɔ Saadi la alakira ko alayhi salatu wasalam k'u ka taa gwata siri misiri kɔnɔ ale yɛrɛ ɲɛ bɛ Saadi la k'o tora ten fo ka wagati jan kɛ tile 25 u nana kɛlɛbolo wuli ka taa Yahudiya ninnu Bani Kureza mɔgɔ ninnu Kurɛsiw bolilen u ye Bani Kureza mɔgɔ ninnu kɛlɛ ka s'u la mais kalakisɛ kelen ka Saadi sɔrɔ wallahi ni cɛba binnen jeli bɛ ka poyi poyi ka bɔ a la a y'a kunkolo kɔrɔta a ye sankolo lajɛ de a ye dugawu de kɛ a ko Ala n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ nin bɛna janya Ala ka fanga don ale la ka se d'a ma a ka segin ka na silamɛya dɛmɛ n'o y'a sɔrɔ silamɛw bɛna se sɔrɔ ale sɔnna a ka kɛ seyidusu ye a ka to nin na mais ko Ala kana ale faga fiyewu ka sɔrɔ a ma ɲa ka taa gɛlɛn kɛ Bani Kureza mɔgɔ ninnu na ɲa ka taa gɛlɛn min n'a bɛ kɛ ale yɛrɛ ɲɛ ɲɛna duwawu musajabu Ala sɔnna kuma la teliya la kɛlɛ kɛra k'a ban
kira ye ordre di ko ka Banu Kurayza mɔgɔ ninnu bɛɛ minɛ ka na n'u ye u y'u bɛɛ minɛ ka na n'u ye kira ye taara ka Saadi ta yɛlɛnfɛn na ka na n'a ye ni ma fili a taara fali de la ka taa a ko ka mun de kɛ ninnu na Banu Kurayza mɔgɔw la kira ko ale Saadi bun Muaz ko ka denmisɛnninw ani musow k'olu minɛ k'olu kɛ jɔnw foyi tɛ k'olu la fɛn o fɛn balokuyara fɛn fɛn y'u ka kɛlɛcɛw ye ko k'a bɛɛ kun tigɛ kira y'a kɛ ten fɛnɛ kira ka tila k'a fɔ alayhi salatu wasalam ko ala ye kiri tigɛ alayhi salatu Saadi ye kiri tigɛ ni ala ka kiri ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Saadi nana bi sikara la k'a to ala kira bolo alayhi salatu wasalam wa jaa sakaratul mauti bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont il t'écartait. Wallahi ko saya sikara mina ni tiɲɛ ye o min bɛ k'i sɔbɔ o mun na o min bɛ ka sira o bonya Saadi binna sikara la ala kira tɛgɛ kɔnɔ alayhi salatu wasalam kira ye dugawu kɛ ko ala ka kɔntan ka Saadi ni kunbɛn kira kile ka dugawu kɛ a ma ban alayhi salatu wasalam Saadi ni binna ka to ala kira tɛgɛ kɔnɔ a bɛ Bukari kɔnɔ ko kira Saadi ni binna yɔrɔ min na arshi yɛrɛ la ala yɛrɛ ka lawurusi yɛrɛ la mun de bɛna kɛ tuguni Abu Sa'id al-Khudri ko radiyallahu ta'ala anhu o ye sahaba belebele ye ko k'olu to Saadi kaburu dingɛ senyɔrɔ la wallahi k'u mana piki ni dabaw jigin ta musuku kasa de tun bɛ ka bɔ a kaburu kɔnɔ fila arshi yɛrɛ la a kaburu dingɛ sen do musuku kasa bɛ ka bɔ a kaburu dingɛ kɔnɔ sabanan Saadi ka jɛnaja kɛnɛ kan mɛlɛkɛ 70,000 de nana ka jɛnaja kɛnɛ kan ala ye kabakolo dayɛlɛ ka mɛlɛkɛw bila ka na mɛlɛkɛ 70,000 mɛlɛkɛw kun ka ca adamadenw ye saba naani ala kira bolo de y'a jigin alayhi salatu wasalam sibiri ɲɛ kelen kɔnɔ an bɛɛ bɛ jigin dingɛni min kɔnɔ mais kira ye Saadi jigin yɔrɔ min na ala ye dibi fara ka bɔ ala kira ni dugumakolo ni Saadi cɛ kira bɔra kaburu kɔnɔ k'a ye dugawu k'a balimakɛ ye ko ɲa dugukolo bɛ k'a bisi sisan Saadi bun Muaz nɛnɛ dun mɔgɔkɔrɔfɔ hasidiya ɲɔgɔn lebu jɛnɛya suyɛni haramundun ululudun sobiyeta anw bɛ kɛ cogo di kaburu kɔnɔ dugukolo ye Saadi bisi kira ka tila k'a fɔ alayhi salatu wasalam ko ni kaburu tun bɛ mɔgɔ to ye ko kaburu tun bɛ Saadi to ye mais bisili tɛ k'a b'a ɲakata an bɛɛ bɔra bɔgɔ in na an bɛɛ bɛ segin o bɔgɔ kelen na n'i ye ɲuman kɛ ka sira ala ɲɛ ka da ala la i ka kaburu bɛ fɛrɛ ɲɛ dan tɛ min ye ɲɛ dan i ka kaburu bɛ fɛrɛ e silamɛw Saadi kɛra cogo min kaburu kɔnɔ anw mun bɛ Faransi yan n b'o de fɔ tuma bɛɛ ne de bɛ jɔrɔ ne de bɛ siran anw bɛ bila moriku de kɔnɔ fɔlɔ ka tile 4 tile 5 kɛ ka papiyew dilan hali n'i kɛra président ye o bɛ kɛ i la i bɛ kɛ moriku kɔnɔ cogo di i bɛ kɛ moriku kɔnɔ cogo di barzaku la fɔlɔ ni nin bɛ yen c'est à dire ɲakata ala bɛ hɛrɛ se nin ma ye ala bɛ ɲakata se nin ma ye fɛn min bɛ da nin kan farisogo b'a bɛɛ santi kaburu kɔnɔ e b'i da i bɛ sigi o bɛ kɛ bɛɛ la hali sɔrɔ an sigora tuma dɔ la i bɛ wuli yɛrɛ i b'a fɔ n bɛ diɲɛ kɔnɔ wa fɛn bɛɛ se bɛ ala ye alisilamɛw an tɛna se k'a bɛɛ fɔ u ye papiye di ko waati sera ko miniti 5 o ni sisan yɛrɛ cɛ a na kɛ ni ye 3 ko la sinon an tun bɛ don kaburu kɔɲɔw ka se an bɛ bɔ kaburu kɔnɔ cogo min na ka se kiri kɛnɛ kan an bɛ taa kɛ cogo min na ye adamadenw fɔlɔ bɛ na ka na jinɛw kɛ k'an kori jinɛw mɛlɛkɛw bɛna kɛ k'olu kori tile in de bɛna jigin ka da kunkolow kan tile bɛ jigin ka na da kunkolow kan wallahi kunkolo sɛmɛw bɛ tobi mɔgɔw bɛ wɔsi mɔgɔw dɔw bɛ nɔ wɔsi ji la dɔw wɔsi ji bɛ da u kunbɛrɛw la i ye ala sɔsɔ ka da degré ma o ɲakata de bɛ da e kan adamadenw taafan tɛ y'u la nafan tɛ y'u la ne ye nin walada ta mawuludu la ka ala kira bonya yira alayhi salatu wasalam k'a fɔ kira de bɛ taa an bɛɛ bɔ bolo la lahara tile ka jugu fo k'a fɔ a ka jugu mais Abi Hurairata bɛna ni hadisa ba dɔ ye radiyallahu ta'ala anhu ala ka jɛ bɛ Abi Hurairata ye
n'o fɔ n ko Adisa ko balawu b'a la dɛ Basiru ninnu b'a fɛsɛ k'a ɲɛw dɔn an kɔni ta an bɛ tugu taamasiraw kan an ma an kumacogo dɔn a la Adisa caman taara ko a bɛ Wororata ko ten a bɛɛ nkalon ye nkalon talen don k'a da la sabula n'a tɔgɔ fɔra dɔrɔn kira ye dugawu k'a ye alayhi salatu wasalam nin tɛna nkalon tigɛ ala kira ye dugawu kɛ a bɛ Wororata ko muminun k'a kanu walahi n'i yɛrɛ la minibari kan Adisa 2 3 i b'a tɔgɔ ta a bɛ fɔ ale de ma ko Jakumani fa tellement que a tun bɛ hinɛ a dalen sunɔgɔ la Jakumani ne nan'i da a ka fini kan a wulila ka o y'a sɔrɔ ale sɛgɛnnenba don a wulilen a ye Jakumani in dalen a ko n'a nana Jakumani in gɛn k'a la wuli ale yɛrɛ kun sɛgɛnnen don sisan ala hinɛra ale la ale sunɔgɔra ale lafiyara n'ale ye Jakumani ka sunɔgɔ tiɲɛ o man ɲi a sinna k'a i b'a faamu cogo min na muru bɛ lamu a y'o kɛ Jakuma dalen bɛ yɔrɔ min kan a y'o de tigɛ ka bɔ a ka fini na Jakuma ka hinɛ kama alisilamɛw an dun n'o kɛra ye silamɛw a bɛ Wororata bɛ Adisa ba dɔ la kali ala ka jɛ bɛ a bɛ Wororata ye kira ye duwawu de k'a ye fɛnɛ alayhi salatu wasalam ordinateur de don Adisa ko la mais nkalon taara ka da la dɛ aw bɛɛ bɛ Adisa in dɔn Adisa min ye mutafakun alayhi Bukhari ni Muslim ye Adisa mun na kali aw bɛɛ y'a mɛn ka tɛmɛ mais hakililajigin don lahara sɛgɛn lahara tɔɔrɔ lahara tile ala kira ye jamakulu 7 garanti alayhi salatu wasalam ni ala ka se n'a ka jɛ ye lahara tile tɛ jɔ olu kunkolo kan tɔw bɛ tɔɔrɔ ni ɲani ni masi b'a la tuma min na jamakulu 7 bɛ yen jogo 7 n'a kelen kelenna yer'i la k'i to muminiya la ka baya layidu 6 t'i bolo k'i to jogo ɲumanya sira kan lahara tile tɛ jɔ i kunkolo kan tɔw bɛ sɛgɛn ni ɲani na tuma min na aw bɛ taa bila Alahu Taala ka suma kɔrɔ suma tɛ suma min kɔ suma tɛ suma min bɔ o mɔgɔ fɔlɔ ye mun ye Imam Adilun ɲɛmɔgɔ ladiri un chef équitable ɲɛmɔgɔ min tilennen don imamuya tɛ Basiru y'an ɲɛmɔgɔ ye sisan wulibali don a bɛ ka baara kɛ ni ladiriya ye a bɛ mɔgɔ mun na seli fɛnɛ a b'a kɛ ni ladiriya ye président ka kɛ société b'a bolo sisan a ka société a k'a ka maradenw a k'u ka saraw d'u ma ɲɛ kan a ka bɛɛ minɛ pied kelen kan o de ye ladiriya ye o ka dɔgɔn bi dɛ an ɲɛ b'a la an ka masakɛw bɛ cogo min na masakɛ ma tilen directeurs bɛ tilen yan ministres bɛ tilen yan an bɛ taa mun fɔ ala ɲɛna hali n'i kɛra chef d'équipe de baarayɔrɔ la i ye ɲɛmɔgɔ de kana patron ka produit ta kana ka sac poubelle ta wallahi n'i y'a ta i bɛ kungo sɔrɔ kiyama jɔ don a jɛ ɲini a fɛ n'a ma sɔn i k'a to yen ɲɛmɔgɔ ladiri lahara tile tɛ jɔ o kunkolo kan mais an bɛ se k'a néglige u t'an yɛrɛ suɲɛ yan olu b'an yɛrɛ suɲɛ sac kelen talen ye mun ye ayi a to yen i ta ka taa ale fɛ o ka fisa a ta ka t'i fɛ a fɔlɔ ye ɲɛmɔgɔ ladiri ye a filanan funakɛnin min ala sifinw filɛ nin ye sa sijɛ joli bɛ yan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 6 7 kan nin bɛɛ ye sifin de pankapuruti se bɛ ninnu ye wallahi ala sɔsɔ se bɛ ninnu ye funakɛ min mɔnna ala ko kɔnɔ ka sa kɔnɔ lahara tile tɛ jɔ kunkolo kan funakɛ nana bi k'ale bɛ baya kɛ k'a bɛ iridwani fana kɛ an ko k'a sumaya dɔɔnin de sa a ka assemblée kɔnɔ limaniya bɛ yen n'i tɔɔrɔ k'a ka sa o kan lahara tile tɛ jɔ i kunkolo kan e tɛ san 30 bɔ e b'o bɔ wa wallahi b'a la aw bɛɛ b'a la yan funakɛ in min nɔna ala ko kɔnɔ ka sa o kɔnɔ i ma don ala tɛnɛma kow la i y'i tilen bɛɛ layidu 6 k'a minɛ k'i ɲi sigi a kan ka sa a kan lahara tile tɛ jɔ o tigilamɔgɔ kunkolo kan ani teri 2 mun ye ɲɔgɔn kanu ala kama ka jɛ kɛ ala kama ka hali n'aw fara ɲɔgɔn na aw farala ɲɔgɔn na o don ala kama lahara tile tɛ jɔ aw kunkolo kan n'aw sara o jogo ɲumanya kan an ɲɛ b'a la teriyaw bɛ sigi mun kan an bɛɛ ɲɛ b'a la ne y'aw bɛɛ kanu ala kama yan aw bɛɛ ka yafa ma ala kama yan teri 2 mun ye ɲɔgɔn kanu ala kama ka sa o kan lahara tile tɛ jɔ olu kunkolo kan an naaninan an b'a bila ye juguba presseren don an b'a to tan sa kɛ organisateur ka heure bɛ taa ne fɛ kuma a naaninan o de ye hɔrɔn muso cɛ ɲuman muso nafolotigi muso dɔrɔn a k'i wele k'i kana jɛnɛya k'a fɛ a ko to ɲinin kɔfɛ a bɛ kɛ dɛ
ya ka fo manam so kadinya da majana mai Allah ko Qur'an ko wala taqrabu zina innahu kana faishatan wa saha sabila Allah ko angana sogara jina Allah kuma ta ka ke mo min jira jina ya ko Allah kama la harak lete jo kungulo kan wati sira sunon kumbe fen fo jina ya kan bi wallahi balawu mu ba no fe jini lahara amai Allah ka karamo me ani amen Allah ka nge ko mo nyuma amen ya rabbi Allah ka arjana no ya amen anga tabaw Allah ka hinula amen ya rabbi Allah ka yafuma amen uyan ko kirima Allah ka noya anu ta jemima Allah ka noya Allah kira bonya ko so sallallahu alaihi wa sallam ola niaye ne nyamo delege kana abda ba do ka ko ne de asir sirusman madana ibra kan ke bela Allahu akbar wa ilu Allahu akbar wa ilu اللهم يا ربي نسألك لحياتنا نسألك لحياتنا الله أكبر وإني بل 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 هيدر شريف ولكي